warathibitisha ukana ndizo yema katianu yema picha ngaro hao enamna ikao duaka uya hutajia yabo holiho wahisa warathibitisha ukana ndizo yema picha ya roha enamna ikao duaka uya hutajia ngarjo hendelea no mpango wa hatu ilirinjie harma mpango kawaida wa hatu anga tukufa hele jila mkomoro anga tukufa zelera 24 zabavu rimwambiani yokana ye ahaku ye njema do kanari do partage mipango ya hatu inu rido couvre ye mipango ya hatu inu rido tiaze jem harma mipango ya hatu inu ilirijulize haukana wakati unu zijiri haudziro iho beti salam colonel Azali Assoumani il se retourne contre ses propres camps juma yehawa ya siasa haurambe hawa ya swiha ya hahikao ndo ya lonio ye makati ndanwayo shakablia kablia rejanji ya harmale suala la rais colonel Azali Assoumani juma uwade wahahe juma eta de sante yahe ye makatiano ngarjo rejei wajau ngarjo vira ha rifanyeye tour harma bandwi ya maraisi waho ulemengu ye makatianu ikao yo ahaku ye maranya wahe ye zensiza hao wajue ye ta de sante yaho oandwanu shakablia ngarjo handisa harma le premier président waho ulemengu Vladimir Poutine ili rione ikao Vladimir Poutine ngena le même Vladimir Poutine ngena wade mzima daina colonel Azali Assoumani hulawana na bandi ya matobibu waho ma journaliste waho lemengu warathibitisha yokana Poutine et makatan narunge nartie amutota du renseignement américain indiquait la semaine dernière que le président russe souffrait d'un cancer. D'autres sources évoquent une maladie de Parkinson. Oui, et laissez-moi vous parler d'abord de ce journal néerlandais qui a montré des images de Vladimir Poutine à des neurologues d'une université hollandaise qui ont rendu le verdict suivant. Le président russe marche avec une raideur dans le bras droit qui reste collée au corps, symptôme selon eux d'une possible maladie de Parkinson, et ce journal ajoute que Vladimir Poutine pourrait également souffrir d'un cancer. Mais figurez-vous que l'histoire que je viens de vous raconter, l'article que je viens de vous citer, eh bien, il date de 2015. Il y a 7 ans, tout ça pour dire que les spéculations sur l'état de santé de Vladimir Poutine ne sont pas nouvelles. Ça fait des années que les médias du monde entier s'interrogent sur sa santé physique comme sur sa santé mentale. Sauf que quand même, ces derniers mois, il y a eu des nouvelles images qui ont lancé les rumeurs. Oui, le 2 mai, la télévision russe a diffusé une longue séquence où on voit le président recevoir son ministre de la Défense, Sergei Shoigu. Pendant 12 minutes, Vladimir Poutine apparaît ailleurs, incapable de se concentrer, il donne même l'impression par moment de souffrir. Il tient fermement son bureau de la main droite, comme s'il voulait éviter que l'on voie sa main trembler. Et puis sur ces images, on a surtout remarqué son visage boursouflé. La presse anglaise a ensuite diffusé une autre vidéo, un peu plus ancienne, où l'on voit Poutine rencontrer le président biélorusse. Et de nouveau, Vladimir Poutine ne semble pas en forme, sa main droite tremble un peu, ses jambes remuent bizarrement sous la table. Ce sont ces deux séquences donc qui ont relancé les spéculations. Et les hypothèses se sont multipliées. Oui, depuis 2 ou 3 mois, on a à peu près tout entendu. On a donc évoqué un cancer de la prostate ou bien un cancer du sang. On a parlé d'une opération récente ou bien d'une opération à venir. C'est le journal américain Newsweek qui, la semaine dernière, a été le plus précis. L'hebdomadaire cite 3 responsables du renseignement américain selon lesquels il a subi en avril un traitement pour un cancer avancé. Et ces hauts responsables du renseignement disent craindre que le président américain soit de plus en plus paranoïaque. Et cancer prostate ikao ngiona Vladimir Putin ikao owarusi wa ulemengu watangazaji waitsambaza ili wajue ndio wiyo ndo ilona colonel Azali Assoumani ye appareil iliyo armaime droite ikao ndo ilona Vladimir Putin ndio wiyo ilona harma ye Paul gauche colonel Azali Assoumani ikao ya tiemna appareil apar yahe ye poche ikao ndo ya tiao shahuliho Vladimir Putin ridungu ngarjuhe darma ye marais waho ulemengu hokanabandi ya Vladimir Putin hunu rais wa Turki Recep Tayyip Erdogan ha onesaba wa Turki wazamba namna narshili. La catastrophe a été aggravée par l'intervention des secours et la corruption. Physiquement aussi,
Le président a mis sa campagne sur pause. Rémi Trio, correspondant d'Europe 1 en Turquie. La séquence a surpris les téléspectateurs turcs mardi soir. En pleine interview, une publicité est subitement diffusée alors que Recep Tayyip Erdoğan ne semble pas en état de répondre aux questions. Un quart d'heure plus tard, le président turc, visiblement fatigué, revient à l'antenne pour s'excuser. Il admet qu'il a hésité à annuler sa participation et souligne que la campagne est très intense. Hier, le président sortant a déclaré dans un tweet devoir annuler ses déplacements et aujourd'hui, il renonce à inaugurer en personne la première centrale nucléaire du pays et se contentera d'un message vidéo. Il n'en fallait pas plus pour que des rumeurs commencent à circuler, certaines allant jusqu'à affirmer que le chef de l'État turc aurait subi une crise cardiaque, des propos démentis par la présidence turque. Déjà, après une opération à l'intestin, des rumeurs avaient prétendu Recep Tayyip Erdoğan condamné, atteint d'un cancer à l'estomac. C'était il y a plus d'une décennie. Rémi Trio, correspondant d'Europe 1 en Turquie, à propos de ce scrutin pour la présidentielle, il est déjà ouvert pour les... Le président turc hafanya operation wa mrumme, yani dari mwezi intestin hafanya operation wa mrumme ani wadakirume hafanywa operation kabajaju hafijo shau wa Turki wakaharmai wajibu ya ujua e droit wakana e droit ya he yesu ha ya hahe opande wa henti ya Gabon Omar Bongo wa Gabon wajau hakaharemwa no wadeunu shabao wa Gabon wakaharmai wajibu ya ujua état de santé ya Omar Bongo Narishili. Ce projet de réforme, est-ce que c'est le signe que l'après Ali Bongo est sérieusement envisagé et qu'il y a de nouvelles inquiétudes au sujet de la santé du chef de l'État? Aucune inquiétude du côté de la santé du chef de l'État. Il a un agenda national et international très chargé. Il vient de mener à bien la réforme de la communauté économique des États d'Afrique centrale. Il a reçu de nombreux pairs à Libreville. Le On en vient à ce soulagement au Nigeria. 82 des 276 lycéennes de Chibok sont libres. Elles ont passé 3 ans dans l'enfer de Boko Haram. Elles ont été échangées contre des prisonniers du groupe djihadiste. Une bonne nouvelle et une victoire de poids pour le président Buhari. Ce dernier les avait reçus dimanche. Narejehunu Faransa état de santé Emmanuel Macron ikao yemkalman wa serikali hajhaka. Dans la continuité de la démarche de transparence sur l'état de santé du président, je tiens à vous informer que le médecin-chef de la présidence de la République a réalisé ce matin même un bilan indiquant que le président présente encore des symptômes mais que son état de santé est stable. Le président a ainsi pu présider le Conseil des ministres ce matin, comme le Conseil de défense hier, et continue à travailler depuis la résidence de la Lanterne. Ce conseil est... Wonde de raisi Mfaransa mwishi ya porte-parole wa ye gouvernement ya Faransa ya makatiyo ulio leo premier ministre ulio le premier ministre shaun wajau ngabo état de santé ya rais wa Marekani Joe Biden. Il faut dire à notre honneur, chef Darius, si on me permettait, nous étions... Les Américains donnent un certain nombre de signaux. C'est cette rencontre où Zaloujny, chef d'état-major ukrainien, rencontre des généraux américains. Vous connaissez aussi les Américains, cette façon qu'ils ont. État de santé ya rais wa Marekani Joe Biden ikao amjori samihi okawa ngaranzo dore je ndo harmazo ngo zinu babanga bondo afikirio kana vanu zindongo za mtezo zintsindongo za mtezo ye mkomori nge arma haku narishie ye état de santé ya rais wa jau wa Nigeria. Important pour moi. Évidemment, nous devons savoir comment va la santé du président. We must be told exactly what's going on. Son absence ne veut rien dire pour moi. Qu'il soit là ou pas, ça ne change rien. Notre situation économique est catastrophique. Les besoins élémentaires doivent être garantis pour tous. C'est inscrit dans la Constitution que le président soit là ou non. Pour moi, ça ressemble à un abandon de poste. Depuis le retour de la démocratie en 1999, le Nigeria a été confronté à plusieurs cas de maladies présidentielles, des situations pas du tout anticipées à l'époque. Aujourd'hui, certains analystes politiques estiment que l'absence de Muhammadu Buhari ne porte aucun préjudice au Nigeria. Pour le moment, cette absence ne pose pas de problème en vertu de notre constitution. Le vice-président a été investi pour assurer l'intérim à chaque fois que le président n'est pas sur le territoire. Le président Buhari a écrit au Parlement dans les délais requis, de telle sorte que durant toutes ses vacances, le vice-président puisse agir à sa place.
Ce dernier assure l'intérim et remplit toutes les fonctions. En revanche, l'inconnu demeure la date de reprise effective du poste par Mouhamadou Bouhari. Wakati kao ndo yakaya président le président américain. Les écrans en plexiglas entre les deux candidats à la vice-présidence lors du débat de mercredi ont été créés. Garjo Wishilia, il regendro kanavanu, garanzori julize o akomori. Soit que le vice-président visiblement fatigué, mais sur pied, dans un message enregistré depuis l'hôpital militaire où il est soigné, Donald Trump tente de rassurer sur son état de santé. Je me porte bien et je pense que nous aurons de très bons résultats. Une nouvelle fois au cours des prochains jours, nous le saurons sans doute avec certitude, donc je souhaite juste remercier tout le monde, partout dans le monde. Un message qui fait écho aux déclarations de son équipe médicale. Elle se dit prudemment optimiste. À l'heure actuelle, l'équipe et moi-même sommes extrêmement satisfaits des progrès réalisés par le président. Jeudi, il souffrait d'une légère toux, de congestion nasale et de fatigue qui se réduisent et s'améliorent à présent. Mais la communication de la Maison-Blanche tranche avec l'optimisme des médecins. Le chef de cabinet de Donald Trump s'est montré plus alarmant. Les signes vitaux du président ces dernières 24 heures ont été très inquiétants. Et les 48 prochaines heures seront critiques en termes de soins. Nous n'avons toujours pas emprunté une voie claire vers le rétablissement. Une communication chaotique et une question pour le moment sans réponse. Quelles seront les conséquences sur la campagne électorale? Donald Trump dit en tout cas avoir hâte de la terminer. Ya ujorejei ngarjutsa hawajau ya etat de santé wajau ya Joe Biden ikaunga mwanao ya rais wa Marekani bandi ya umduhazi wa Marekani wakaharma ye wajibu wajau yajua namone neza wa Joe Biden ni rais wa Marekani hapuhamonsi ngarjoja rishie tena ikaunga mwanao ye etat de santé tena yahe ya rais wa Kore gamonao wende demhu wahensi ya Kore etat de santé yahahe ikao wa Kore nana ulemengu waka wijuliza yabuzoleo ngarjo hendarma imajiza saa tena ilimone bwa Komori wakana banu ekari jari hinibanu karjarihimibanu ngarambao etat de santé ngamonao wakati wa Jacques Chirac ngamjohuishia wakati wa Jacques Chirac. 8h20, Jean-Michel, bonjour. Pendant toute sa carrière politique, Jacques Chirac a marqué les esprits par son énergie et un sérieux coup de fourchette. Oui, et on peut pas dire qu'il donnait dans le light. Aujourd'hui, on dirait qu'il ne suivait pas vraiment les recommandations du 5 fruits et légumes, mais on en était plutôt dans le 5 charcuteries par repas. Malgré cela, Chirac n'a pas eu vraiment de pépins de santé jusqu'en 2005. En tout cas, pas de pépins officiels. Vous savez qu'en ce qui concerne la santé des présidents de la République, on n'est pas complètement certain de pouvoir parler de transparence absolue, et c'est un euphémisme. Bon, il y a bien eu l'histoire des prothèses auditives, on était en 2003 de mémoire. Oui, effectivement, je me souviens d'avoir été très irrité par cette mascarade et les mensonges qui ont entouré cette histoire de prothèses, comme si porter un appareil à 70 ans était une tare et qu'il ne fallait surtout pas en parler. Ça n'était pas vraiment donner une bonne image de cette aide indispensable quand les oreilles vieillissent. Alors on revient à quelque chose de plus sérieux, son hospitalisation au Val-de-Grâce. Ça c'est en septembre 2005. Oui, absolument. Jacques Chirac a effectivement, semble-t-il, un fort mal de tête avec des troubles de la vision, les premiers symptômes d'un accident vasculaire cérébral. Il semble que ce soit une hémorragie, un vaisseau qui a lâché, mais après quelques jours d'hospitalisation, il sort et suit les recommandations de ses médecins, ralentit le rythme pendant plusieurs semaines avant de repartir comme avant. Alors, il faut noter qu'il y a une certaine transparence à propos de cet AVC, ou du moins que l'on n'a pas eu de multiples communiqués de l'Élysée prétendant ne pas comprendre de quoi parlait la presse, ou adressant à l'ensemble des médias de faux certificats médicaux, comme ça a été le cas avec François Mitterrand. Les présidents sont comme tous les patients, ils ont quand même droit au respect du secret médical, non? Bien sûr, et heureusement, président ou pas, il n'est pas question de publier des bilans de santé relatant tous les petits soucis. Néanmoins, à partir du moment où notre vie dépend aussi de la capacité pour un président de présider et de prendre les bonnes décisions au nom des 60 millions de Français, il paraît logique que son état de santé fasse l'objet d'une réelle surveillance,
ne serait-ce que pour vérifier que tout va bien sur le plan cognitif, autrement dit que le cerveau fonctionne bien. Tout n'est pas, là non plus, et encore aujourd'hui, un modèle de transparence sur le plan médical. On pourrait par exemple imaginer qu'un collège de spécialistes reconnus pourrait se réunir régulièrement pour faire le point sur la santé du président. Vous parliez du cerveau il y a quelques instants, il y a d'ailleurs des fuites dans la presse en 2011, on a parlé d'anosognosie. Oui, deux mots effectivement Yves. Un médical, l'anosognosie, autrement dit le fait de ne pas être conscient de son état, c'est ce qui semble avoir été écrit sur un rapport médical remis à la justice en 2011 et qui a, deuxième mot, fuité. Et le médecin que je suis et tous les médecins dignes de ce nom dans notre pays trouvent ça insupportable. Ni un président de la République, ni un acteur ou un chanteur ne devrait trembler à l'idée que ses problèmes de santé puissent se retrouver à la une de la presse. Je le répète, président ou pas, le secret médical c'est pour tout le monde et c'est la base de notre métier. Sans cela, il n'y a plus de confiance et donc plus de médecine. Merci Michel, on se retrouve dimanche à 9h15 sur l'antenne d'RT. wanatatukufu waheleji lahem komoro wanatatukufu hezelera 24 zabavu nywanrikao dumridungao harima mipango ya hatu ya lewinu harimwambia ni ukana ye makati yanu ritazenkamba mbonzi tazikaba mbonzi sisi mu'mini haukana lewinu liele yihobeti salamu haukana fatuhu wa azali asumani hawapara wahidi kwa wahidi yani hawarende tihinru osiku walewenu jabuko ngamparo owanama ikaodwa ni parao banu kamem nardoli nzanyisa yeze memoari nardoli nzanyisa banga mjuwao ya ukana kamem banu wonifanya ufasi minae nsufanya fasi damina maranyia shawo nifanya ufasi minae ngamfanyo fasi damina madhamana wa daula ngamfanyo fasi ngamdungo yezijirio harma wo ulemengu ngamjilinzanyiso sawa nezijirio harma wo ulemengu ngamjilinzanyiso sawa nezilo yiho harma watangazaji waho ulemengu shantsuji vimisa na mavura kasumba na mkeradhi bamono wakati kaweta de sante ya hemara isi waho ulemengu zimetewa en cause owajibu tima partisan wa rais owajibu tima sympathisant wa rais shau wakaujibu eta de sante yahe maraisi wao de ma porte-parole wahe serikali owakaujibu de ma médecin wahe ye rais wahe daula owakaujibu de ma dhamana wa daula shatima sympathisant mkeradhi bwa komori ngamumshukurioni mwanika utukufu huo mumnonao mtsoni nzanyisa mmonao mwaka ujidute shabese na mwelewe ya ukanabanu Qur'ani rambia hali yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun ani yo ngamjuao kana la yastawi kamem nsu amini kaswa suli daraja nsu amini baishwa hunu ngamjuo kana usufa Muhammad Bello hatuwa mapesa hanikamru ili haria jeambe ndrongo na mtsidiwaze harma makatrala na yohuja ikao serikali watante hari wan destabilize wapua mndu hajaha heya habajau na mtsidiwaze ishaka utsongezari kreye yesheni ya hatu inu mkomorudwa za haraka iyo na mtsidiwaze baba mwambie na ukana sisi mu'min na mwelewe ya ukana vanu mitsidovura kasumba na mwelewe ya ukana vanu karitsuana na maranyia na releo ya ukana vanu karitsushindana na wandu wakazao zisahani shabanu rifaliki ngamjuondro ngami informe ya ukana gardino rumko ukayabala ngabu wandu hao yabo ikawo wapromete daula ya ukana ngarjutsa abahanu yaliyo ngarjutsa hajao ngamwele wandu kaya serikali ngoma déranger lewo inu walatu mbaneza jiri Nigeria fatuhu ya zilwa ya tunjia simwambianie zajiri Abu Dhabi lewo inu beti salamu warijuliza o wakatika o fatihu akawapara mzima o wakatika o azalinge na utungu na andhabu husoni mwema dhamana wahe ye serikali ngamshukurio wanama wa Gardinor ikaole o wathibitisha shantu amin tena hizo ngamlindo ye balozi wa Komori hunulaya yanibeshe ye barua hauya nifanyile mashtaka izo ndizo mimi na Johanza vanuseke
zinambao ngami harumansi ya démocratie. J'aurais vraiment aimé si l'État comorien tente de me porter plainte. Harima yele suala haina ndongo nzamba wabana iyonde suhe ya hangu ye owadwa prostate ulona Colonel Azali Asumani sawa ne maraisi wanrwa jina igawiye zenti hizo wona ye haki ya utunda wona ye haki ya ujua ya zijirio harma yensi ya haki ya makatiani yabo mimi Badru ngami fier haukana je suis le seul journaliste qui est capable de faire face ya he serikali inu simwambia na ukana miutorea nane zemali ikaonga zinyonywao leo inu na mjemhani ukana nyima ministri kamjaporwa mzima ni fatu izote zijua ranzo wakati makaufanya apeli au suivant nani zo Azali ya mwambiani juma ze sekre zao zila wao ye makatianu Azali ya sarenge desizio ukana abasainu ndayene fami desjoka ulawa harmali swala lini shezo maliwaza bali so kuboringa sina haja nga sina muhimu wa ujua ye etat de santé ya rais wa dawla ye etat de santé ya rais wa dawla lewo inu belu ya towaze mali hariani kewanu wajiwambe jau wallahi lanzimu ijoka mabo tituhenguo vanuwa nanzoya jibu wananzoa jibu sindua tukufu wapulwa owaje izoni wakumorona mhukumu sindua tukufu wao waonanzoa jibu usufa Muhammad ajikubala parwa belu nde Muhammad msaidie jaye wahashwa mrazi nde madhamana wa serikali haukanga mwanao ye marais wa ulemengu ekai polemiki njia ekazi accusation zifanyiwa ekuwa tangazaji warenge masuala ya ngo yambao bali sinema partiza wanzuka zikabaya wo huja wa demante hauwa affirme ya zalindo ya zalie mjuma Joe Biden azalie mjuma Jack Chirac azalie mjuma Recep Tayyip Erdogan ajalie mjuma Nicolas Sarkozy ajalie mjuma dobi karaoke wa Marekani woi Donald Trump azalie mjuma rais wa Rusi Putin no wa ulemengu ngo dans l'obligation ya ujua état de santé ya hao ya cancer ya prostate owadwa prostate ulona Putini ulemengu wa wamba ulandu wo ulona Azali banu besemba ndongo ya mweshokeni dabo namba ukana hamenyeze nguo na yabo amndejezele kalima rais Azali Asumani hamenyeze nguo haukana ye prostate ngiyo inji imdepase ngena twabibu yabole wema na kautoe twabibu mru ajina akana yaro yatiyeye mwana hahe kaja kahanza owade wahahe urwa mabamba iyo de mana yatowa ye docteur ye médecin personnel wahahe abasainu nde mwana hahe ndo umwangalio yabo mkomori mkirati babanu adabu mbali matwazi mbali rambla ukana sulukul amri afdali min sulukul adab vanzin rambao sisi mu'min mimi nsujwa mraji mu'min zindambao banu zinu karitsoda kinyume sharia mmono kana isi watukufu pia wa ulemengu bamwanao bantu wakati we wanokata dangu hainu undo ule wade banakadua zakajarenga le dalao Azali il vit avec 3 comprimés par jour. Azali état de santé yahe nge wasulio wakati ye memoiri tawa antakuchezu ambao hanta ila kulo Allah aduru kusoma ikao hate owana hangu wa Mahamid sana iyo ndio wakosoma nge walala ekawa ishia tisomwanai wahamba no papa c'est pas comme ça yiyo Azali wasuli wakati ye memoiri tawa
vanu karjamba yu aibu haukabanu hantowalonu wada sukari vane prostatinu hata mdumenza wa diabete ilo avance ye ujo ushindwa ne show bwa Komori vanu inti problemu o wandu waluna se diabete ilo avance yo mdujo ushindwa ne show Komori nge haku ya ujua wangaza tukufu ele jila Mkomori wangaza tukufu ezelera 24 za bafu ni wandu mlio yabo rimambiano kana na mpartajo mpango na mdo partage mipango ya hatu inu ranyi mlo harma YouTube ranyi mlo harma Facebook na mdo partage mipango ya hatu inu ilu resecurize shangar jore je harma izo ikaundu ambao izo ikaundu mdhumaini yao mimi timambiani ya ukana je porte la voix des sans voix et kale wo mshindi maîtrise ze media zilo Komoro kabati wandu media zambao yezijirio harma yonsi ekanga mambao kana maîtrise mahkama kabati hakim usubuti hende à l'encontre ekanga mambao kana maîtrise le jeishi kabati mwana wa jeishi usubuti hende à l'encontre ekanga mambao kana maîtrise mafundi wa dini kabati fundi wa dini usubuti hatoa fatwa ya kwenda kinyume sisi mu'min inde pouvoir yane harmayonsi ngami harumansi ya demokrasi ikao yesheni ya hanyu inu sheni ilio legal harumansi ya Faransa ngami sawa neze media na zitia bali ngona mbanongo ngona ma investisseurs ngona wandu ikao ngwa sponsorizeo ngona mataka shaye kanda harima ye sharia shaulaya sharma audio visuel ya Faransa bana estatuya hawa to depose iyo ndiyo bana to depose ye droit loniyo ndiyo loniyo ye règlement intérieur yahe matangazo iyo ndiyo natonikiwa yabo zinambao zinu ngamezwire zo nambao ngamwelewa ya ukana ekatende kinyume nehazi ekatende kinyume nehazi yabonga mjwezi lindao haukana ngamjedarma mahakama yako ili lademana nkwamba ukana esirikale kama mambo kweli na mkontakte ima konfrero hanyu munipare ngamjwehenda nganyinye balozi wa Faransa hunu bojaye wahashwa mrazi ebalozi wa Faransa wa Komori hunu Paris wando wakili daula yawe kale onga mwanao yakana hebana olahari ngwabo ndrabo yebana olanguri kazo ndrabo ngwabo zito ambishiha badi na poursuivre c'est de la base na poursuivre ninga mjoenda bamtsibahi c'est facile okan parsiwa haruka mtoka na mtsahema ale address yangu iliyo eka mwishtaki ya nimero yangu ngio ya polisi ngwajua renge nimero hiyo wanipare ngwajua hiyo c'est facile ne casse parole sirkali je serai dans l'obligation jaye waziri wa mahakama amuvauswa akamkansi nanga mnangali yao nyonsi pia ngamjua amumononi juzi waja Faransa hau nisodorejeza waja wapuashime juaho yani fanyileze menansizila ono yaho badi msodati ushtaki bojaye tsendeti ushtaki hunu tfanya plainte mais pourquoi msoni poursuivre vanu wanruma wa installe harme Faransa inu badi hunti Komori vanu antana minga mwajua balatu wanrohanyu alo gardinor atanjwenda yabo wakorenga ze telefoni wajikia na hanziha na ufilme ankasheti no wala sepake wala mitsuaji ni uwaona wallahi ngamwajuo shabanu banesh Komori mhadamdunge daba wambwa muhadalo akatujua wala miujua sina ujwani mwambia ukana banunda wendo waruma na sirikali ili yatijo huja hashaji tiktak shabana ngabu mjuo suni kale mihono nane keka tsendea bo mwambioni
miwenda tsiulumbayo ndurili daminaye miutoze mali zangu simhulia mihomba ntsorile ngabo banzi ya wanyanyasi walio gardinoru wajuao Mwenyezi Mungu donionu ngabo banzi ya wanyanyasi walio gardinoru na wambia ya ukana mndu fulani na mndu fulani wandu fulani ils sont là pour ça samba na mdotu ndandongo fulani hata ndongo fulani ba wandu yao ngo yao harma ndongo fulani abo c'est pas la peine ngabo usiku na kanza nsome itima bana ya huanzaya sendetsi wala hawandu gardinor bahimjua ya hitima hiyo tizia a moins de 24 heures hunu hangu sendetsi ka usoma gardinor ezajirindi vala wala wandu wabeha wa ubeiti beti salamu ya ukana ola mvulana maudu ngarendao hao ngabu hanta wandu ngabu yanipara ika Oscar do parana yekadoka gardinor shaondo anazidondo hanipara hai bomwana vanu ngosomwa hitima ya mama kujanambia shatishia bo maudu ngarjuja yabo evala ndahu mimi muumini hai mtashindani belo kamshindwa nimsaidie kamshindwa nijaye wahashwa mrazi siparema zamana wa gardinor saba haina baanuru joukaya risomo za wanakulu ngazjo wasuluani zaya vukode mbaka fene mbantede sibalemba ntrede sende gardinoru sende tsi hule chayi ne kafe wakala wavulana wakansi ngwalindao wala wavulana wakansi ngwalindao wala wandu ya ukana ndizo ola mvulana harende warumbe matso ngabo mrutsena porudunzoni saera e première dame sizi parisa jaye umenase wa hotel pariban rawera msaidie madamu azali ya umenase hotel ya ukana mchoja mrenge mapesa mlatsa mapesa mrenge mapesa mabanga mjo parsa adresse yae karje Paris shanga mjo wana dan 2 jours rangar jo Paris hatsore jaye namna ya jahun il est rendu yo j'étais informé si pare mwazie mimi si m'interdise ya ukana batije mro hatu yabo ngamunzoni mwambieni ya ukana vanenda mna mwakansi mwambao dadi ritsodaza hano ritsodaza wani sepa ke inde menekao vanu hanta leo ye mapesa belu ya towa yani kamtu kufuola mjamalifu mwambazijisao mnamba tilaki mtukufu mjamalifu valate somu yanikiwa badi tijua vanitijua shaizo njajuja nkensi ndomba ukana vala mjibu no yotilio nlio vandesenga mwelonai ngamshukurio wandu waniparao wanambiao jau ngamwashukurio ndondondo shabanu unafanya fasi damina azali yomba azali asumani uondo mimi nafanya fasi haukawoi woindo ratsanganya milenje woinde yarengaye nti uyendeso woinde ulo ahaku inti section privé woi publiki woiti inu TV privé ya raisi si wakomori ngasi ahaku rijue valanja valana rongoza tijidobi hauna rongoza jao c'est pas là où ce que je suis et que ma zamana odaul ngomba yokana leo henda robonsi ti robonsi nindo na wa heyo zamana odaula bana hauye metse wahahe yafanye je porte-parole wa Macron, yafanye je porte-parole wa Joe Biden, yafanye je porte-parole wa Recep Tayyip Erdogan, yafanye je porte-parole wa Rais Buhari wa Nigeria, yafanye je porte-parole wa Donald Trump,
yafanye jema porto-parole wa ulemengu haukana rais wa daula uo yoka dans l'obligation haina za mhundra hai ngelo Putin rais wa ulemengu aranditso ulemengu kamil o ulemengu rindirao watangaza chamba ngena wade wahe wamba ngena prostati ngena jau ngodava kaparai lewenu kiye azali harmu ulemengu rais yevoa Nations Unies yevoa ndio wiyo yabo si wa Komori ekari jikubali yokana simaranya ngasina haki ya ujua yazijirio on est dans l'obligation onge ongaza tukufu jila mkomori ongaza tukufu ezelera 24 za bavu nyanrika o domlidunga o remwambia nokana yenge mawaziranwa kana haya yenge jaye washwa mrazi yenge soma mada tukbalo poro belu yenge Humedi Msaidi yenge Sarkozy yenge nyima waziri mkana haya leo yinu njo kam demisione njo kam fanya je waziri waziko mdemisione kaiti kiasi hukana fatuhu ya domparani mzima hamzima monjia beti salamo biro mwende mwa entorejewa eze nongo za jiri Nigeria ezile badras juaje o wade wa mzo hangu ezile badras juaje kamti kiasi badi banu badala ukana mtowe mapesa 50,000 50 euro 30,000 15 euro tiji mnike wanrua jambe bala wao kwa haukanga mwanao emaranya wao tidabi mu'mini no tidabi mu'min de maranya wao watswani kedaraja yao abongiye kujamba sisi mu'mini bomsaidi badi mtwe meba nwambe ele hoja yangu to kamba hindi fatiuka jampara ni mzima ya menasenya maonahe Vanuga ritoja mwe dossier ya markabu ya ngamnya Dar es Salaam rijeruzi c'est le pourquoi ya serikali mwarenga decision mwakaudzihaze maitizila Dar es Salaam nana ukeshisho mwakautawa ngarizijuao ngarijoja vanure mabamba bwa Komori shaka tufu bisa mtogwa karitufu bisa mtoba haukana wala kajenda afanye treatment Dar es Salaam wala kujeka wenshi Dar es Salaam wala wandu wa ruhana hazi wala wandu wa hazi wa daula ile ikopasiwa ikeye daula warengeze dispositif za lazimu yezimaitizilazira rapatrewa wandu zao wajewa kome yezefani shake jaka ulazimu warenge decision wadzihe masi huna hiza hamade mode operatoire hao shaizo karnofu bisa mtoba izo ngarjo huja yemakati ya jao ngarjo huja makati ya jao ilirije rijulize ile swala lakini yezaleo wangaza tukufa ile jila mkomoro wangaza tukufa ezelera 24 za bafu remwambia na kana eshijori saidia harmo mipango ya hanyini deze partage za hanyi na mpartage mpango wa hatu inu nganywandu zaidi ya wandu shiwi na jana mridunga wa harma ya Facebook en direct shamwasulu wandu ziwi sita na majana marandaru harmo wandu ikaundu asawanyisa mipango ya hatu inu nanu wandu ikaundu arudungao andifere nyimlu harma ya YouTube bila shaka nganywandu majana matanu mridungao en direct banu shamwasulu wandu ziwi zili na majana mane harmo wandu ikao ndo angaliao a l'intermédiaire ya wandu arudungao eshijo couvre emission hatu inu na mwipartage mwikuvre haukanao wavulana wamba wataze kabambonzi na yabo bana basainu nderi jao bana bahainu nderandi sao ngarjo pare manyasi Doric ranzida ho Marseille eka sasihi harma ye avion hauka sinyangu bahe makati danu ayo rimnike omrongo juma ela iho beti salam harma emipango ya hatu yinu nana wajau juma yesfiha ikaonga rathibitishao ya ukana ngiombi tena ngionziro shahunu wajao mfumatso halaba haurambe mkaidi halaba kwa guguru sheo ya makatiano ezajiriho beti salamu osikwale wenu juma enamna ye mwana wa mfaume ya sijini
baadhi ya mawaziri wakauparwa mzima hamzima hama wandu wakaenda haruma exame wavure mashishio nema na hao fatuhu ngarjoni kai manyasi doriko manyasi doriko mkinisha kana raka jasi haruma avion yabonga rjutsa ha manyasi sagaf ekaba he aisasi hi haruma avion rimni komrongo dakika kabla ya ujorejiza ya anteni ranzi daiho ngarjutsa ha manyasi kabla ya mjore samnyandu kama mliparao rifanye andaranzi ekasaribiri haruma yanda ngwakatiyo rijerimnikeni womrongo ngarjoru miya yanda ne kawaida yaho mpango wa hatu yabo liho sari para wajumbe wa habari wa hatu raha kwa jasi haruma avion yawaba sainu derjoto wa anteni renike wanyanyasi ikao ndwalo na ye yanda ya unjia haruma mpango wa hatu ilibao wajitamke 0615-94-40-37 de saribua mpango hatu bandi ya renge daka 50 za kantinro ilirijulize wa Komori harima yazijirio makati ndanu ayo ewa tonton uripare makati ndanu ayo salamu alaikum tonton salamu alaikum tonton liele beti salamu makati yanu haukana balari wambia nukana tonton yaukana sisi mu'mini totongo zijue yaukana si kardo vura kasumba si kardo nda hezenyongo si kardo amba mirongozi ya batola na mbwarambwa shema kati yanu ye hawaii beti salamu kaiti nyangu haukana haina mndu harani handu imwe manyanya haina mndu ngejumotongolize manyanye shaya haina mndu gutsamba ndawe haswatan emakati yanu wavuro mashishio ne mwana hao waparwa mzima hamzima hautilwa harma shumba wadovure mashishio yokana vanu ndawe tonton rionesa ya marais watukufu wa ulemengu ikaoze mbade za hao ya maraia wa hezenti za hao ngo dan l'obligation ya uzijua hunu ndrungono hama walo harma yezi badala ya ujitamka ya affirme hao ya udemante shahunu hamango wala system ilo ajibo kariti bana utandu mana ni totoesheleye kartun kando thamani ngari bakshao harme lin directive ya hatu ndezajiri hobeti salamu no omsiliwa wa bandi ya mawaziri harmali skolari toto wana mnogo eza madomiezi mchojo hafadho wa Komori holo wa shojo wa umeru walo huleru walo karibu besho ni sharehati vanu ridombazi duano mwezi mtukufu unu Mwenyezi Mungu hafadho wa Komori heni vanwaliyo Mwenyezi Mungu alitazeleze ajali surtu duana zigwana bendeto maa ngwaje ile watawa umfua hezi bahari za he dunia ika Mwenyezi Mungu agenze Mwenyezi Mungu ajele wala wanikando warenge Komori mateka rakwema hayu hata elele inu wasongezo wa Komori waloma bari nitimochomba Mungu na uhidima Mungu hesa unda wangu ngwaje zikaze kifu ngwaje ilo kaye mnoi Mungu mnajise zila tamu no upewi kaudu ya ujirisize masiwa muhanzahiri bilalani jena ze famiza hali no walo karibu nae eka Mwenyezi Mungu amezebezo lizo wa Komori wazizungu hao loka washine waparane mna maana joshinda ya doona ya shekezi na tushikeze kushini hamrambi ya shekeze morisi na wala mchonga ni majirani ola mnamana hatu ola mnamtuhua hatu oli ule president mushiki nongo ono sayo simpaka badoro avoti wamaga baro voti ufanya zaidi nishaoni boya ho wadwani ohadhair bilalami na alhamdulillah za wa Komori Mwenyezi Mungu ndio asisabonte haraka Mwenyezi Mungu awaremba de kaukati na ubona hao Mungu atogenda zila baitika ondo ambao waze hasize maswa Komori hoji mlifu Mwenyezi Mungu awarekezezo hao haraka uneze famiza hao no mwezi mtukufu no kambo avete bofunde baturudi chaza nongo za hao wandu wao izo abosiringa singoji paswa hicho shazo rombe yanduka Mwenyezi Mungu awarekeze haina mahiti na haina mfoika ondo wa ujikisizeme si wa Komori hoji mlifu Mwenyezi Mungu awarekezezo hao haraka uneze famiza hao na haina mdulo karibu na weka mwa wenze naam tonton zindizo ramba tonton makatila nwayo zabarindi leo yesirkali watofanya jai madhamana hamanda waezinzizirwa jina zabarindi leo bandi ya wandu waonao kana banu hari raisi apulwa sheo raisi jao warahamba na hunu ya maraisi watukufu wa ulemengu zembade zao pia zitora mabamba ni watangazaji ebanu kweli mkomoraka jaiva ankli ya maswala lini tonton
uomdu jokanda ndo kwa hamadi zokabo sendo hamada sila sepula sheho yenso na sheho shazali emando laga na seoranzi abondo ando mtsujo wa mundo mdabina ze famiza hake wando ajo hima bamba abo hapo hochesha ona kati na sheho banembo amanga na sheho haujorongolwa nayo ambabe ngondo bio wambezo zonda abo be president mushindu demna mwana mushini haude mude president Morisi wando wafanya ndongoza uamba nguna wabarikuwa ndo nguna ja ukango ajoke fatima na maraia wa hao ngwajoka warumane maraia hao shamwizi hao hindu chapeu hao zinyama za peu ndo ikawa hato kazi jumo ka haina mfumato wa hitwa ya dhulumwa ko bufundi badurudi ya ukoliwa mndo mwanza masera ya mbuono watu wa lopitali ya wahoya hisa ya tilozirupia hata zambilansi ya bolela kile abokane toolese boti noitifa imana mkomori ya jawachwa hizi ya peshi ze hata ze marikabu hata zirupia za tilo ya bolozela kile ya mbene toola tarafanye sharibu noitifa imana mkomori ya tashwa mbagashi ya subuti ya renge mdola mbio hata ya kabazimana zentinjirani wasahila mbaga shifa yo wanaokomori watombo wanga mearumaze bahari za dunia sharika tranquili ya tubuti ya renga kuliza mjuhua hahe no ya donda faida nenti hahe no ya donda ya nazira limiende zirali amsini hena mfumo wondu tonton ulawana nesijirio banu oskwale wenu engetikaya hamaze plus za wanduan de wenu wende wadungwa ni mnamana hao beti salam ani wadungwa ni mnamana hao beti salam wainziwa wambe na mlamu nzanga nyima yani raisi hawahela utungu raisi hajokana nguelewandu akaruma bara raisi wakana bane mkungu nyuma mndu dozungoni tinawu marifanya ufasi mahali raisi ruhambia ukana angalia baina mawaziri wane kwenda watanu londa nao ya waziri wa mahakama Jaiwa Hashomrazi humedi msaidie Niko Sarkozy Kamal Soefu ikawo nana usoma mwenye kwela kwa belu owandu wao ya ulio supru mbabi owandu wao hana mndu msodambio owandu wao kabati mndu ujibiwa kartumbe konse diplomatique ya kartewa owandu wao badi kabati mndu ujibiwa nizo fanyao kabati mndu ujibiwa nene mno pusema nao owandu wao na confiance yao wao ndo wakada wana banzi ya maraisi jana tonton ebanu azali mfirika bana suvra kasumba ebanu azali ezonongazi fanyao ranzi za hezemani ranzi za hemana ranzi ani tonton ureleze ro babanu wandu hama ani wafirika suvra kasumba bana mimi narongwa na ndoka ndo hamandoi unuteze fisheri na upeu na waadui ino adui ukatuangalia aferi yokambo adui hata zindu hamadi zo yafanyiliwa na zenti jirani nyahe no yake atitambihene mara yahe yasubitambana zitola zisibonsino zitifaye mara ya wangu yabitana ajata wahina mbaba haina idara ya jola zimuifaye umana mkomori haumana yasoma haumana jona haya yarega ya hati na masaba ya hahe yeboro no wa watu soma wajatana watu somesa wana kutujoila grupu ya weji wa warondo kupirizo no mkebazima ya huu hena mdujo ambangu kundo akebazima na mwizi huo haune ile fujari ilo ushenu shapisho Mwenyezi Mungu namwereze maitika wode mdo yazijirisize masiwa komori hoji mdifu Mwenyezi Mungu ajele haino sukujana babanga simazi mtukufu Mwenyezi Mungu abita kumfa kunungu ajailie haina maitaza na hasumani yajirisize masiwa komori hoji mdifu haina mdo yambazo njema Mwenyezi Mungu na sodo mbazo hena sukujana na sodo mwera maitiza hafla fujari na uduluma wa hafla fujari haina namne kaudo azali yafanya Mwenyezi Mungu amlechezezo hoji no mwezi mtukufu kama abenzi dawo yo adui chenganya adui mziro para poroza liwa yuchimbo cha kufugu chanchuo na mwanadamu haundu mbaya ya haundu mbaya ya tuku uonoa duhuno wana walomu mizerichu numo wasa wando kuzaze magazeza wanuno watembe ngwale wasata majiko chona wanwa kwa jofumo za kwa tunda wa hoa wa yela engerje ndanga chatilate mamsa fisi wolo nazari nzida zitingo ungana na majaya ukamugenda bize tabia bisida yadaba ngomore mweshindu shingukoti chenye mashapea ushingukoti haunde kinyume lazima hauji kifua kwa kumore kauni sirini sotudo mwezi mtukufu nurudonda sejua Mwenyezi Mungu mhatimishine alhamdulillah yake subhanallah kwa hiyo amana shikaino arubim ya masuwa kwa uyu futi baturudi
yetu ya kumori ile la mazarifu yubezokela la hadibu mali ila ya mazarifu atuma chashikawo ye Afrika kamiliwo wanausuku haukuja wadozu wana kaburi yako wano waharumenti yatu ila ni jamba lilo ngerumona na nyamashato wa mada shibili mshapewa haina usikunga shistinguto wa roho wandu maji wajinda mamana wadozu mti walega chenu chini wasitu neza mihira muni ya kusuma kwa kudara sikuhone hana nai wakinguhone hana nai angala mjiwa kamilo mbari nako wandu wamba wadirishigoni wadirishigoni wadoringa hivyo madisho shapazicho na shapazicho wadamari kwa shitenezo mihira muni chini shasonize yesu na naje hivyo yesu alikuwa watakairi unafanya zina yeka tukata nugwende amuka haina manadamu ikawo ngeharumana sipokumore aunge harumana wendetro yao mwabukairi mafanya zina rano tonto yo wendetro tonto yumdo ndamo hasamihilwa para porombe yapo hichwa yumdo yapo hichwa tichwe nzima shaji tweka ukana shidariziwaze sikana shidariziwaze ala hakika becho torendosu kwa kamili kwa bemi sio ndio cho hasimwezi twazali yazipua kwa ndio mweze kuyakaba tumaneno kuwasifanya yeye hapo haina mtu haina madayaza ya hawe na mdadayu adu hawe na mzazayaza ya wambonge bati maneshe huchape uchiru neshe nyameshape uchiru Jezi muna jele hena suku jalelo wakomorerike bazimarodonda zedua ngwado jela zema itazala hasuma ni azijisi za masuwa kumari hoji mbifu jezi mwado mwere azoda huni haina usiku wana usiku tenana chono jeza hafila fujari za masihu wafanywa zebu gozina kwa kijiniwa yemnumcha muti hawa wajuzi mvuvuni mnumcha chonyota hawa wana mwiri ya idetiyo dada meso mwangono atojotaha yamba papa la hili haja yagala mungu amani kufudi badrudin wala usiri ni huja au bale mwana mode mswale mbili mja maraba tonton garjo maraba menji tonton garjo renga